Assalamualaikum everyone, welcome back to English for Beginners channel. Here we will learn about common idioms for daily speaking. Before continuing, please subscribe this channel. I will count it 1 2 3. Thanks a lot for subscribe. Let's pray by Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Cry over spilt milk. 2. Get out of hand. 3. Pull a rabbit out of a hat. 4. Pull yourself together. 5. Once in a blue moon. 6. Go the extra mile. 7. Feeling under the weather. 8. A stone's throw. 9. A piece of. 10. Hit the books. 11. A hot potato. 12. A rip-off. 13. Ball is in your court. 14. Bent out of shape. 15. Judge the book by its cover. 16. No pain no gain. 17. Kill 2 birds with 1 stone. 18. Beat around the bush. 19. Get out of hand. 20. Break a leg. 21. To fancy a person. 22. Call it a day. 23. Pop the question. 24. Cost an arm and a leg. 25. Let the cat out of the bag. Let's repeat once more time. 1. Cry over spilt milk. 2. Get out of hand. 3. Pull a rabbit out of a hat. 4. Pull yourself together. 5. Once in a blue moon. 6. Go the extra mile. 7. Feeling under the weather. 8. A stone's throw. 9. A piece of. 10. Hit the books. 11. A hot potato. 12. A rip-off. 13. Ball is in your court. 14. Bent out of shape. 15. Judge the book by its cover. 16. No pain no gain. 17. Kill 2 birds with 1 stone. 18. Beat around the bush. 19. Get out of hand. 20. Break a leg. 21. To fancy a person. 22. Call it a day. 23. Pop the question. 24. Cost an arm and a leg. 25. Let the cat out of the bag. 1. Cry over spilled milk. Idiom ini memiliki arti jangan menyesali sesuatu yang sudah terjadi, atau ibaratnya seperti nasi yang sudah menjadi bubur, tidak akan kembali menjadi nasi. Oleh karenanya jangan menyesali sesuatu yang sudah terjadi, karena itu akan sia-sia saja. Cry over spilled milk. Sesuatu yang sudah terjadi. Contohnya, you have broken it now. It is no use crying over spilled milk. Oke, 2. Get out of hand. Saat kamu merasa kondisi ini di sekitarmu tidak dapat dikendalikan, ekspresikan dengan idiom ini. Get out of hand. Contohnya, the party just got out of hand and the guests started to throw bottles at each other. 3. Pull a rabbit out of a hat. Saat mendengar idiom ini, kamu pasti teringat akan pertunjukan sulap. Arti idiom ini adalah melakukan sesuatu yang tak terduga atau terlihat tidak mungkin. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Pull a rabbit out of a hat. The example of this idiom. I thought we were certain to lose, but my partner pulled a rabbit out of his hat, and we finally won the competition. Okay, let's continue. Number 4. Pull yourself together. Saat kamu merasa khawatir atau bingung dan tidak dapat berpikir jernih, kalau begitu kamu harus pull yourself together.
menenangkan diri dan berperilaku selayaknya atau terlihat tidak mungkin. Contohnya, I understand you've had a bad day, but pull yourself together and get on with your job, will you? 5. Once in a blue moon. Pernahkah kamu melihat bulan biru? Saat suatu yang sangat jarang terjadi, kamu dapat mengatakan idiom ini. Contohnya, we used to see him all the time, but now he just visits us once in a blue moon. 6. Go the extra mile. Kalau kamu berjalan lebih jauh lagi, maka sebenarnya sedang berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, my English class was great and we learned so much because our teacher always went the extra mile for us. Idiom number 7, feeling under the weather. Kalau kamu sedang merasa tidak nyaman atau sakit, kamu dapat menggunakan idiom ini untuk menjelaskan kondisimu pada orang lain. Contoh, I think I'm going to have to take the day off work. I feel quiet under the weather today. 8. A stone's throw. Seberapa jauh kamu dapat melemparkan sebuah batu? Sangat dekat. Contohnya, the hotel was a stone's throw from the beach, so it's quite convenient for us to go swimming. Jadi, a stone's throw itu sangat dekat. 9. A piece of cake. Idiom ini tidak ada hubungannya dengan makanan, tapi menunjukkan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Contohnya, it's a piece of cake to beat him in a race. I'm definitely a lot faster than him. 10. A hot potato. Pembicaraan mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan. Sambo is a hot potato in this year. Do you know Sambo? Someone from Indonesia? It's very famous here. Number 11. Hit the books. Untuk mengungkapkan kalau kamu belajar sangat keras, gunakan idiom ini. Hit the books. Contohnya, I'm going to hit the books because I have an examination coming up soon. Saya berusaha belajar sungguh-sungguh karena mau ujian gitu. A rip-off, sangat mahal. Contohnya, famous virginity today is a rip-off, something that must be kept chaste. Okay, let's continue for number 13. Ball is in your court. Keputusan ada di tanganmu. Contohnya, you must think before you act because ball is in your court. Sebelum kamu bertindak, kamu harus berpikir dulu karena keputusan itu ada di tanganmu. Okay, let's continue for number 14. Bend out of shape. Khawatir berlebihan akan sesuatu. Don't bend out of shape because Allah is the best arranger. Don't bend out of shape because Allah is the best arranger. Okay, let's continue for 15. Judge a book by its cover. Kalau yang ini pasti sering didengar dong ya. Don't judge a book by its cover. Secara harfiah juga bisa ditebak maknanya, yaitu jangan menilai seorang atau suatu dari tampak luarnya saja. Contoh kalimatnya adalah, don't judge a book by its cover. Even though she looks mean, she's actually very friendly. Don't judge a book by its cover. Even though she looks mean, she's actually very friendly. 16. Break a leg. Kalau kamu suka nonton serial atau film yang menceritakan tentang teater sekolah, pasti pernah menjumpai idiom yang satu ini, break a leg. Pada dasarnya sama dengan good luck. Idiom ini banyak diucapkan oleh anak-anak teater sebelum tampil. Break a leg, semangat ya gitu, semoga berhasil, maksudnya begitu. Contoh kalimatnya seperti ini guys, break a leg James, I'm sure you'll do great with your performance.
17. To fancy a person. Idiom ini biasanya digunakan seseorang dalam percakapan mengenai orang lain yang mengindikasikan bahwa si pembicara menyukai orang tersebut. Contoh kalimatnya, I fancy him. Do you think it's okay to ask him to go out? Oke, let's continue. Number 18. Pop the question. Meskipun terdengar lucu, idiom ini memiliki makna melamar seseorang. Idiom ini juga biasa diungkapkan oleh seorang mengenai orang lain di luar percakapan. I popped the question and she said yes. I popped the question and she said yes. 19. Call it a day. Selanjutnya ada idiom bahasa Inggris call it a day yang berarti memanggil hari. Secara harfiah, idiom tersebut berarti berhenti bekerja atau melakukan apapun yang sedang dilakukan karena sudah tidak ingin atau merasa sudah cukup. Call it a day, udah berhenti gitu ya. Contohnya, we've been working since early in the morning. Let's just call it a day. Oke, let's continue. 20. Cost an arm and a leg. Ungkapan ini digunakan untuk sesuatu yang membutuhkan atau menghabiskan banyak uang. Misalnya seorang membeli suatu barang yang harganya sangat mahal atau melakukan sesuatu yang membutuhkan banyak biaya. Contoh kalimatnya, it costs an arm and a leg to get that car. 21. No pain, no gain. Tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Padanan peribahasa tersebut adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maknanya, kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Contoh kalimatnya, my muscles ache from all the workout I've been doing. But you know, no pain, no gain. 22. Kill two birds with one stone. Dalam bahasa Indonesia, idiom ini padanannya adalah sambil menyelam minum air. Artinya, melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Banyak ahli mengatakan peribahasa ini dimulai dari kisah mitos Yunani. Contoh kalimatnya, Mom went to the bank this morning. While going there, she killed two birds with one stone and picked up the groceries as well. 23. Beat around the bush. Ketika kamu membicarakan sesuatu dengan seorang, tetapi orang tersebut justru mengalihkan pembicaraan. Disinilah beat around the bush digunakan. Idiom ini berarti membicarakan sesuatu yang tidak relevan untuk menghindari topik tertentu. She didn't. Contoh kalimatnya seperti ini guys. She didn't stop beating around the bush when I asked about the project. Okay, let's continue for 24. 24. Get out of hand. Get out of hand digunakan menggambarkan ketika suatu terjadi di luar kendali. Idiom ini awalnya berasal dari olahraga berkuda. Jika penunggang kuda tidak memegang tali kekang dengan benar, maka kuda akan di luar kendalinya. Contohnya, Contoh kalimatnya, the situation is getting out of hand. How are we supposed to handle this? 25. Let the cat out of the bag. Arti dari idiom ini adalah mengungkapkan sebuah rahasia tanpa sengaja. Misalnya ketika kamu merencanakan kejutan, tapi kamu tidak sengaja membocorkannya kepada orang yang akan kamu beri kejutan. He keeps talking to her and lets the cat out of the bag. Okay, that's all for this video. Thank you very much for watch and study here. I hope this is useful for us. Sorry for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.